Hi, from Life with Supermom. Achiruna. Ekdom kushi kuda tangro ekta lugina hani aside. Soup manubra. Ekdom balbra honibi. Achiru beshi top tishe. Moi tindi top tilibi koti puhi boli monnai. Achiru pak koena koro kuligina. Ido mugan sabi. Ido korni chido downstairs ide. Tigina ne tigina jani je kiribu moi puhi gina ase. Aro ido poro tira por bonai gina ase. Choka ase yadi. Then por jagina moi humai shide. Moi laga lap koi dia side auna ngi. Aro moi request ko tabi ekta tibode. Then bor. Hoy. Ikaro then 11 eniga de moi rom bitori kushigina. Fen golena homado. Phone do na moi din bachirak moi chara naigwa. Itu utigina choka de aisile. Itiado sokobrabi ikunetigi aro sokobi pikai kibani shina ekta lagishi mogi. Edura moi babi ase. Den bor kono baro phone di turina tagi. Taigandu kiniga tagi wo. Moi to aji durishide. Oli bishi profit ase. Aji ani den bor moi phone durigina saado moi bishi bak moi do YouTube di holibi aro Facebook ti holibi ishibak Facebook ti nije moi YouTube ti hwabra aro time hin dage from life with mom do edo garni moi rati di ekbar huma time di sabo edo bi tok pai jabra inni humai jai do na inni kirai di na humai jai aro tin di kam guri na hena ola puha time di ekbar guli na sabo edo bra sadi gan laga bishi moi barat kiman sa si man do follow gore de Facebook ti bi moi follow gore de Ulibi achido na moi beshi do tigina na moi kushibi baishe beshi manu laga moi follow bi kuri dishe aro moi laga channel do from life with supermom ase followers kan giman idu Facebook tv ase YouTube tv chaigina morumbra from life with supermom gi subscribe kuri dibi de moi kile moi farming he interesting ase moi laga alak bishi na digibo moi ki kuri ase ani ru ekdum tap ro di moi ponai re manun sina alak alak iniga iku nai bolibi ro di moi ki korea si ki ase style bi nogrina itu wan ponai na hali di dage itu garne morom gurina Facebook friend gan bi from life with supermom ase moi do achi tu laga request ko tabi lo anibo aro moi bi paradak Facebook tu beshi mano follow kori dishi aro comments itu sai ne moi bi olop nyum jani na sati gan bishi mano bra itu apnar bi Facebook koli bi ne koi tage koli bi moi laga time nai aro time ahibo koi na moi ni kun ro moi laga YouTube bi olop na bo talibo ni ga kori na rakhi dia bra na aji hi din bor moi do buhi gi na itu sa time de kushi bi paishi aro beshi mano laga bi moi Sati gan bra kono bra do kili moi laga do niga comments community niga tagi bo pian ba bi de moi para rak tika do moi ni comments kan bi ti dage aro follow do kuri dage boli bi bishibak moi time na daga bra itu Facebook ti na ja achira ti bra do homa time di patapat kuli dibo abuna laga sai dagi bo itu gorni from life with supermom bra chi any short message moi laga mon kushi ho boli na achido holibi ten boy do phone size holi do pakala bi hoi jabo de aro moi do ite bi ai isu pikai ase kumai gina arab do paise aro olo pani giri se ajanak itu pra choka di pulagi na habra ase noile do ini pitor di tagi boli daga uti gina olo tuk tuk namia bra aro pani gidi jagina tawai maribo na babisile achido pura tin do pia hoise ten bor aro kokpi kora nai de etia to 5 pi punchi tage bo 6 pi ekla he ase iman horo bonai na khabo kitia holibi khabo sabi de moi na ikta tikai moi do tali tigina 2 din hi jaise bola 4 din racha marcha buli di horo di tali gina aro
maikadi tali dia do tali kina bi muri ten botop ti do na bishi pia bra kuli tangor wa kan do imon tangor hu shuwa tui tin na itu nisina he from life to itu kan nisina he ani bole ase itu bra moi request ase kiman jombra achibi nutun sai taki shuli do o kunuba viewers kan do bishi taki do na itu subscribe no kore na bi sai taki moram kore na subscribe kuri dibi aro amigan ekjon modok kuri na jabodi hoina achi ko tv cha nai edu laga naam di bishi manu laga follow kuri na aro chop bohe ase de koina edu achi laga update di ase ঠিক আছে মই কালি পৰা শুরু কৰিব আৰু পহৰে আছে মই কিতিয়াবা মুখ পাঙা না দাম দে বেছি মানুহ পৰা রাইট হিন ব্রা পাত খাবি কই থাকি দে বলিবি মই রাইট ব্রা খাই লিবি তো ফ্রন্ট ক্যামেরা ব্রা না এটো শর্ট টি তো ফ্রন্ট ক্যামেরা ব্রা কিতে কিচিব লিফ নিচিন হে ওলাই থাকে এটো কারণে বি মাপ মাঙি আছে মই রাইট হিন ব্রা পাত পি খাইছি দে কই না এটো জানি না টাকা আনকি জানাই দি আছে দে ঠিক আছে নেক্সট ভিডিও লগ কৰিব বাই